तृतीयमक गायत्री देवता इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वाहा चतुर्थमः गायत्री देवता इदं नमः ओम भूर्भुवः स्वाहा पंचमक गायत्री देवता इदं नमः ఇది పంచముఖ గాయత్రి దేవత హోమం ఇది అవనాకృతి సంపూర్ణతః చున్నిలుకోండి ओम महाश्री गणाधिपति देवता होम अवनाकृति प्रारंभ ओम गणानां गणद्वानन्द्वा गणपतिं अवामहे कवीनं कवीनां उपवस्त्रवस्त्रमं ज्येष्ठराज ब्रह्मणं ब्रह्मणस्पद आनशृण्वो न कीरसादनम् ओम ह्रीं अयं सर्वजनवशमानाय नमः स्वाहा महाश्री गणाधिपतये इदं नमः ओं गणानां स्वाहा गणपतिं अवामहे कवीनं कवीनाम् उपवस्त्रवस्त्रं ज्येष्ठराज ब्रह्मणं ब्रह्मणस्पद आनशृण्वो न कीरसादनम् ओं ह्रीं सर्वजनं वशमानाय नमः स्वाहा गं गणपते इदं नमः ओं गणानां स्वाहा गणपतिं अवामहे कवीन कवीनाम् उपवस्त्रवस्त्रं ज्येष्ठराज ब्रह्मणं ब्रह्मणस्पद आनशृण्वो न महाश्री ओं ह्रीं सर्वजनं वशजनं वशमानाय नमः स्वाहा महागणपते इदं नमः महागणपति देवता ओमनाकृति संपूर्णतः స్వాన్నప్పుడు నెయ్యి వేయాలి. ఎందుకు వేయాలంటే అన్ని దేవతల యందు అగ్నిదేవుని వారి స్వాదేవి అన్ని దేవతల స్వరూపంగా దేవుని నోరు వేసుకొని ఇప్పుడు ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఆమెకు నెయ్యి పడుతుందో అప్పుడే ఆమెకు ఆనందం. అప్పుడు స్వాన్నప్పుడు పడాలి. గంగణపతే నమః స్వాహ महागणाधिपते इदं नमः ब्रह्मणे स्वाहा महाब्रह्मणे इदं नमः ह्रां महारुद्राय स्वाहा महारुद्र इदं नमः ओं ह्रां सूर्यग्रहाय स्वाहा सूर्यग्रह इदं नमः ओं इं विष्णुवे स्वाहा विष्णुवे इदं नमः ओं इं इन्द्राय स्वाहा इन्द्रय इदं नमः ओं अग्नि ओम अग्निर्नामति मनुब्रह्मणे नमः स्वाहा मनुब्रह्मण इदं नमः आदिशक्तिये स्वाहा आदिशक्तिये इदं नमः सानसब्रह्मर्षये नमः स्वाहा सानसब्रह्मर्षये इदं नमः ओम ऋग्वेददेवताय स्वाहा ऋग्वेददेवता इदं नमः ओम यतेनः इति जलानामधिपते ओम मयब्रह्मणे नमः स्वाहा मयब्रह्म